Ubuntu n'amahoro bibe muri mwe biva ku Mana Data wa twese no ku Mwami wacu Yesu Kristo. Neema, amani kutoka kwa Bwana wetu iwe nanyi katika jina la Yesu Kristo. Ikaze mu kiganiro Healing Jesus Campaign. Karibu katika kipindi cha Healing Jesus Campaign. Omwumva ni Apostle Oponsa Imana kuva mu ishengero Holy City of God Temple, Kenya, Nairobi. Mnayemsikia ni mtume Leoponsa Imana kutoka katika kanisa la Holy City of God Temple, Kenya, Nairobi. Mbere ko dutangira dufite ijambo ryo kwaturira hamwe. Kabla ya kuanza tuna neno la kukiri kwa pamoja. Kwatura amagambo agize indirimbo nshya. Ni kutangaza maneno anayounda wimbo mpya. Ni wewe ukwiriye kwenda igitabo no kumena ibimenyetso bigifatanije. Ni wewe unayestahili kuchukua kitabu hiki na kuvunja mihuri yake, kuko watambwe ugacungurira Imana abo miryango yose no mu ndimi zose. Kwa kuwa ulitolewa ukakomboa watu wa Mungu wa kila kabila, kila taifa, no moko yose no mahanga yose ubacunguje amaraso yawe, na nchi zote na lugha zote ukiwakomboa kwa damu yako, ukabahindurira Imana yacu kuba abami n'abatambyi kandi bazima mu isi, ukawafanya kuwa makuhani na wafalme wa Mungu wetu katika ulimwengu. Uyu ni umunsi wa gatatu. Leo ni siku ya Jumatatu. Jumatano umunsi w'umuryango, ni siku ya familia. Ubushize twashoze tuvuga kukuba igikoresho cy'Imana. Jumatano ilipoisha tulizungumzia kuwa chombo cha Mungu. Twavuze ko mu gihe gito wemeye kuba igikoresho cy'Imana. Tulisema kwamba kwa muda mfupi ukikubali kuwa chombo cha Mungu, ushobora gukora ibintu byinshi, unaweza kufanya mambo mengi kandi ugasiga ibirango na ukaacha alama. Ariko kandi si ikintu cyoroshye na si jambo rahisi nkuko wabitekereza. Kama wewe unavyofikiria, kuba intwari y'abantu, kuwa shujaa wa wanadamu si cyoroshye, si jambo rahisi. Yesu ni urugero rwiza rwo kuba igikoresho. Yesu Kristo ni mfano mzuri wa kuwa chombo. Turagaruka kuri ya mirongo twasomye yo muri Yesaya 53 guhera ku murongo wa 12. Tunaenda kurudia lile andiko liliopo katika kitabu cha Isaya, ni sura ya 53 kuanzia mstari wa kwanza hadi wa 12. Ninde wizeye ibyo twumvise kandi ukuboko k'Uwiteka kwahishuriwe nde? Mstari wa kwanza unasema, ni nani aliyesadiki habari tuliyoileta, na mkono wa Bwana umefunuliwa nani? Ninde wizeye ibyo twumvise? Ni nani aliyesadiki habari tuliyoisikia, kandi ukuboko k'Uwiteka kwahishuriwe nde? Na mkono wa Bwana umefunuliwa nani? Uyu muntu wizeye ibi bintu, huyu mtu aliyeamini vitu hivi kandi agahishurwa ukuboko k'Uwiteka arahiriwe, na akafunuliwa mkono wa Bwana, yeye ni mbarikiwa. Noneho umva Yesu rero. Sikiliza Yesu. Kuko yakuri imbere nk'ikijegijegi, nk'igishyitsi cyumburira mu butaka bwumye. Alikuwa mbele zake kama mche mnono na kama mzizi katika nchi kavu. Icyo bishatse kuvuga niki? Inamaanisha nini? Kuko Yesu yaje gucungura abantu. Kwa kuwa Yesu Kristo amekuja kuwakomboa wanadamu. Yaje kubw'abantu. Amekuja kwa ajili ya wanadamu. Ntabwo rero yagomba kuvukira muri quartier nziza. Sasa ilikuwa haikutakiwa azaliwe katika mtaa mzuri. Ntabwo yagomba kuvukira mu buzima bwiza. Alikuwa itakiwa azaliwe katika maisha mazuri. Kuko yagomba kuba mu buzima bw'imibabaro. Ilikuwa natakiwa aishi katika maisha ya mateso, kugira ngo ashobore kumva abantu bose, ili aweze kuwasikia watu wote. Ikindi ntiyari afite ishusho nziza cyangwa igikundiro. Jambo lingine, alikuwa hana picha nzuri na kibali. Buriya muri iyi si, ukweli ni kwamba hapa ulimwenguni ubaho muri complex ni umuntu utagira ishusho nziza cyangwa se igikundiro. Mtu anayoishi katika hali hii ya kuzalauliwa ni mtu hana picha nzuri na hana kibali. Kandi ubwo twamubonaga ntiyari afite ubwiza bwatuma tumwifuza, na tulivyomuona alikuwa hana utukufu ufanye tumtamani. Umva uyu muntu waje kubw'abantu. Sikiliza, huyu mtu aliyekuja kwa ajili ya wanadamu, ariko akaba ameze gutya, na yupo namna hii. Ni kweli koko kumwizera bisaba guhishurirwa. Kweli kumwamini inakubidi ufunuliwe. Kuko nta kintu na kimwe afite cyatuma abantu bamwemera cyangwa se bamwizera. Kwa kuwa yeye hana kitu chochote kiwezacho kumfanya wanadamu wamwamini. Niyo mpamvu ku murongo wa 3 aravuga ngo, ndio maana kwa mstari wa 3 panasema, yarasuzugwaga akangwa n'abantu, alizarauliwa na kukataliwa na watu. Yari umunyamubabaro wamenyereye intimba, ni mtu wa huzuni nyingi ajuaye ziki. Yasuzugwaga nk'umuntu abandi bima amaso nawe ntitumwubahe. Ni mtu aliyezarauliwa wala hatukumhesabu
kuwa ni kitu. umva umuntu waje kucungura abantu, Sikiliza, mtu aliyekuja kuwakomboa wanadamu, ubuzima yakuriyemo, maisha aliyoyaishi. iki ni igitangaza, Huu ni ni muujiza, intwari y'abantu. huu ni shujaa wa wanadamu. Abantu batekereza ko Watu wanafikiri umuntu kwamba uzakomera, mtu atakayekuwa hodari umuntu wagiye ku ishuri, ni mtu alienda shule akiga ama university beza, akasoma ama universities mengi, akavukira mu muryango ukomeye, akazaliwa katika familia kuu, ngo uyu muntu azagira abantu umumaro. eti huyu atakuwa faida kwa wanadamu. Ibyo ni byiza ko ntacyo bivuze. Hili ni jambo zuri, lakini halina maana Dore yoyote. umuntu uzacungura abantu rero, Mtu atakayewakomboa wanadamu, ntushobora no kumureba ngo umumenye, huwezi hata kumtizama na ukamjua, ntushobora no kumenya uwo ari we. huwezi hata kujua ni nani. Abantu b'ingirakamaro kenshi Watu muhimu mara nyingi ni abantu batamenyekana, ni watu ni abantu wasiotambulika, badafite n'ikintu cyatuma abantu babemera. ni watu hawana chochote kinachoweza kuwafanya wakubalike. Biblia iravuga ngo Biblia inasema, nyamara ibicumuro byacu n'ibyacumitiwe, bali amejeruhiwa kwa makosa yetu, yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu, na alichubuliwa kwa maovu yetu na makosa yetu. yes, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, Na adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, kandi imibyimba ye niyo adukirisha. na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Iki ni igikorwa cyari cyazanye Yesu. Hili ni kazi iliyomleta Yesu. Mu gihe rero yari ariko arakora ibyo byose, Sasa alipokuwa akifanya haya yote, abantu babonaga we ari kuzira ibyaha bye n'amakosa ye. watu walikuwa naona yeye anahukumiwa kwa maovu na makosa yake. Buri gihe ni ubuzima intwari zibamo. Maisha haya mashujaa ndo wanayoyapitia. So iyo bariho barakora ibikorwa bigira abantu umumaro, Wakiwa wanafanya kazi zitakazokuwa faida kwa jamii, ntugire ngo abantu barabashyigikira. usifikiri watu wanawasupport. Ku murongo wa 7 aravuga ngo, Kwa mstari wa 7 panasema, twese twayobye nk'intama zizimiye, twabaye intatane, Uwiteka mushyiraho gukiranirwa kwacu twese. sisi sote kama kondoo tumepotea, kila mmoja wetu amegeukia njia yake mwenyewe. Ibyo byose yakora ni Imana yamushyizeho, Na hayo yote aliyokuwa akimatenda ni Mungu aliyeweka juu yake, amushyiraho gukiranirwa kwacu twese, na akamweka maovu yetu sisi kugira ngo sote, yikorere ingorane zacu. ili aweze kubeba shida zetu. Muri icyo gihe byose byamubagaho, Kipindi hicho yote aliyokuwa anatokea, bari bamukoreye bibi byose, walikuwa wamebebesha maovu ngo yote. yaratuza, Alikuwa tulii kubera yari azi icyamuzanye, kwa kuwa yeye alikuwa anajua yari kilichomleta. azi ko ibyo byose bari kumukorera Alikuwa anajua kwamba yote wanayomtendea aricyo gisubizo cy'abantu yaje na gucungura. ndo jibu la watu waliokuja kuwakomboa. Ku murongo w'8 haravuga ngo, Kwa guhemurwa no gucirwaho iteka nibyo byamukujeho. Kwa mstari wa 8 panasema, kwa kuonewa na kuhukumiwa aliondolewa. Mu gihe cye ninde witayeho ko yakuwe mu isi y'abazima? Aliondolewa na maisha yake, na nani atakaye yaheshimu? Akaba yarakubita ibicumuro by'ubwoko bwe. Maana amekataliwa mbali na nchi ya walio hai, alipigwa kwa sababu ya makosa ya watu wangu. Dore umuntu ari haracungura ubwoko bwe, Tizama, mtu anakomboa kabila lake, ariko nta muntu n'umwe uri kuramwemera. na hakuna mtu anayemkubali. Niyo mpamvu intwari rimwe na rimwe Ndio maana mashujaa mara nyingi zijya zemerwa nyuma y'ibihe byinshi, huwa zinakubaliwa baada ya muda mrefu. igihe kirekire kirenganye, Baada ya muda mrefu kupita, igihe kirekire kirenganye nibwo abantu bajya bemera intwari. hapo sasa ndo watu wao wanakubali mashujaa. Niyo mpamvu rimwe na rimwe intwari navuze ngo zipfa kare. Ndio maana nilisema mashujaa hufa mapema. Intwari zipfa kare, Mashujaa huwa wanafa mapema. rimwe mazipfa zidasize n'urubyaro, Mara nyingi wanaondoka bila hata kuacha uzao, basa nkaho bakenyutse. ni kama wamekufa kifo cha haraka. So hari abantu benshi baba batumva impamvu z'ibyatumye bapfa. Kuna watu sasa huwa hawaelewi sababu ya kifo hicho, Ariko nyuma y'igihe, lakini baada ya muda, nyuma y'imyaka myinshi cyane, baada ya miaka mingi sana, bakazabitekerezaho, wanalifikiria, cyangwa se hakazaza abantu basubira mu mateka, au kukatokea watu wakarudia katika historia, bagasanga wa muntu yakoze ikintu kidasanzwe, wakagundua kwamba yule mtu ametenda jambo lisilo la kawaida. Niyo mpamvu intwari zitajya zemerwa mu gihe kiri preza. Ndio maana mashujaa huwa
hawakubaliwi kwa muda huo, kandi baba bakoze ibintu bidasanzwe, na wanakuwa wametenda mambo yasiyo ya kawaida. N'uyu munsi hari abantu bari gukora ibintu by'ubutwari, hadi leo kuna watu wanatenda mambo ya kishujaa, ariko abo bari kubikora ntibegera babona icyo bariko barakora, na wale wanaotendewa mambo hayo hawaoni. ariko nyuma y'igihe kizaza, lakini baada ya muda ujao, ndazi ko abantu bazamenya icyo umuntu yakoze. nina uhakika watu watajua shujaa huyo alichokifanya. Nawe ushoka uri mu bantu, na wewe yawezekana ukawa kati ya ibyo watu, ukora byose na uyatendayo yote nta muntu ubiha agaciro, hakuna mtu ayapea thamani, ndetse ubabazwa nuko batabiha agaciro, na wewe unaumia kwa kuwa hawapei thamani jambo lako. Ufite intambara urwana kubw'umuryango wawe, na wewe una vita unayopigana kwa ajili ya familia yako, ufite intambara urwana kubw'igihugu cyawe, una vita unayopigana kwa ajili ya nchi yako, urwana kubw'abantu bawe, una vita unayopigana kwa ajili ya watu wako, nta ubiha agaciro. Lakini hayo yote hakuna mtu anayoyapea thamani. Icyo kubwira ni kirero, ninachotaka kukuambia ni nini? ubwo n'ubuzima bw'intwari, hayo ndio maisha ya mashujaa, ubwo n'ubuzima bw'intwari, hayo ni maisha ya mashujaa. Ariko igihe kizaza, hii muda utafika, ubutwari bwa buzamenyekana, na ushujaa wako utatambulika. Ubutwari bwa buzamenyekana mu bantu, ushujaa wako utatambulika katika jamii. Rero ugomba kuba intwari y'umuryango, na inatakiwa uwe shujaa wa familia, ukaba intwari y'igihugu, uwe shujaa wa nchi. kugira ngo ibyo bigereho, ili haya yote uweze kuyafikia, wemera gukoreshwa n'Imana, ni kwamba unakuruhusu Mungu akutumie. Imana igukoreshe gucungura abantu, Mungu akutumie kukomboa watu, Imana igukoreshe gukiza abantu bawe, Mungu akutumie kuponya watu wake. naho byakuvira mu rupfu, hata ikitokea mauti kwako, kuviramo no gukenyuka, na ikakutokea kifo cha haraka, ariko ibyo uzakora ni by'ubutwari, lakini utakayoyatenda ni ya kishujaa, kandi uzasiga ibirango mu isi, na utaacha alama duniani. Igihe kizagera, itafika muda abantu bazamenya ko wabaye intwari yabo, watu watatambua kwamba ulikuwa ni shujaa. Imana iguhezagire, na Mungu akubariki, kandi ugire imbaraga zo kuba intwari, na uwe na nguvu za kuwa shujaa, kuba igikoresho cy'Imana, ukubali kuwa chombo cha Mungu. Imana iguhe umugisha, na Mungu akubariki. Tuzakomereza, tutaendelea hapa. Ibuka nimero ya telefone, kumbuka ile namba ya simu gutanya +254 +254 743 942 fata nanjye gusengera isengesho, omba pamoja nami. nukuri kugirwa neza n'imbabazi bizanyuma y'imisi yose nyiriho, nanjye nzamunzu w'iteka ryose. Amen. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Iteka gumugisha kurinde, Bwana akubariki na kukulinda, Iteka kumurikishiza maso akugire neza, Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili, Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani, kwa jina la Yesu. Amen. Shalom, shalom.